Mahali fulani nilikuwa na wanafunzi, tumekaa tumetulia, na nikamwambia mwanafunzi mmoja, unaweza kuomba kwa ajili yetu? Akasema, utanisamehe mchungaji, basi mimi sijui kuomba. Nikajiuliza, hivi mtu anaweza kuwa mtu mzima kama na huyu na aseme kwamba hajui kuomba? Anyway, kuomba maana yake nini? Si unasema kile ambacho unakihitaji. Sio kwamba yeye tu ndiye hajui kuomba, hata kuna wengi ambao mpaka sasa hawajui kuomba, na wachache wanaojidai eti kwamba wanajua kuomba hawajui kuomba jinsi Yesu anavyokusudia waombe. Wengi wanaomba kwa ajili ya kuwapendeza wale wanaowaombea, lakini sio maombi ya kutoka moyoni. Wengine wamekariri maombi ambayo hata wao wenyewe hawahitaji kile ambacho wanakitamka katika ile maombi. Siku moja marafiki za Yesu wakamwambia Yesu, tufunze kuomba. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunajifunza leo kuomba jinsi Yesu alivyotufunza. Nitakusihi kusoma kwenye Mathayo sura yake ya 6. Wanafunzi wa Yesu wanamwangalia Yesu kwa makini, wanaona kwamba yeye ana maisha ya maombi, na kila mara anapoomba maombi yake ni tofauti na yale ambayo wamezoea kuyasikia kwenye Wafarisayo na mahali pengine. Kwa hiyo akasema, basi huyu mtu ana kitu, utufunze kuomba. Naye bila kusita akawafunza kuomba. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nataka niweke wazi kitu fulani. Elewa ya kwamba maombi yetu yanapaswa kuwa ya kweli na rahisi katika lugha ya kila siku. Maombi ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo mtu hawezi kusema sijui kuomba, kwa sababu unakuwa na hitaji fulani, na kuomba sio kutamka maneno ya ajabu ajabu, ni kusema katika lugha rahisi kile ambacho unahisi toka moyoni mwako. Una shati, unamwambia Mungu, sina shati. Hiyo ndiyo maombi. Tunaweza kuelewa ya kwamba tunatakiwa kujifunza kuomba. Dada wetu ametuambia kwamba tujifunze kuomba kwa ufupi na kwa uhakika. Ukiomba kile unachokihitaji, jifunze kuomba kwa sauti ambapo ni Mungu pekee anayeweza kukusikia. Usitoe maombi ya imani, lakini kwa bidii, ukihisi maombi, ukionyesha njaa ya roho kwa mkate wa uzima. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Yesu akawaambia, kila mara mkiomba, ombeni hivi mkisema, Baba yetu uliye mbinguni. Kauli Baba yetu uliye mbinguni inatuonyesha kwamba tunahitaji kutambua uhusiano wetu binafsi na Baba wa wanadamu wote ambaye ni Mungu wa mbinguni. Baba zetu wa duniani ndio wanafurahi wanapojibia kwa mahitaji yetu. Hata mimi kama mzazi, mtoto wangu akiniuliza, baba nahitaji hiki, nikimtolea ninajihisi kwenye furaha. Lakini katika ubinadamu wetu kuna mahali fulani ambapo sisi kama wazazi tunakuwa na ukosefu. Watoto wanatuuliza kitu fulani ambacho hatukipati. Lakini Baba yetu wa mbinguni ana mambo yote. Hakuna anachoweza kukikosa. Kwa hivyo kiomba, elewa kwamba wewe ni mtoto wa Baba wa mbinguni ambaye ni tajiri, ambaye ni mwenyeji wa vitu vyote. Anasema jina lako litukuzwe. Kwa hivyo kutambua utakatifu wa Mungu hutusogeza karibu naye kwa heshima kubwa kabisa. Anasema Baba yetu, jina lako litukuzwe. Unapotukuza jina la Mungu, inakusogeza kwake kwa heshima katika maombi. Unasema ufalme wako uje. Hiyo inaonyesha kwamba unatamani kurudi kwa Yesu mara ya pili. Huwezi kuomba pasipo kuhitaji ujio wa Yesu mara ya pili. Na anasema mapenzi yako yafanyike duniani kama ilivyo mbinguni. Kwa hivi hapo tunakubali ukuu wa kimungu na tunaomba mapenzi ya Mungu ili kwamba yanayotendeka huko mbinguni ndio yaje yatendeke hapa duniani. Sio tu kutafuta mapenzi yetu kutimia. Tunapojifunza kuomba sawasawa na Yesu Kristo, ni kuomba hata mapenzi ya Mungu itendeke jinsi inavyokuwa mbinguni, na ni pale ndipo itendeke hapa katika maisha yetu. Tuwatendee wengine yale ambayo yanatendeka mbinguni, tuonyeshe msamaha, upendo, furaha, tumwabudu Mungu. Itakuwa ni kitu kizuri. Anasema pia utupe leo riziki yetu. Kwa hivyo tuombe kile tunachohitaji kwa ajili ya kuishi kimwili, chakula, pesa za dawa, mavazi, sijui mjumba. Lakini pia tuombe kwa ajili ya kuwa kiroho. Tuombe neno la Mungu likae na kuishi ndani mwetu. Tuombe ili Yesu Kristo atujaze na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo anasema tusamehe deni zetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wadeni zetu. Hiyo inatufunza kuwasamehe kwanza wengine. Tusitarajie kitu fulani kwa Mungu wakati hatuna moyo wa kuwasamehe wengine. Sio kwamba tu Mungu anatusamehe kwa sababu tunasamehe, lakini anatusamehe jinsi tunavyowasamehe wengine. Fikiria ni watu ngapi hujawasamehe mpaka sasa, lakini bado ungaliki unamuomba Mungu akubariki. Hawezi kukubariki kama hujawasamehe wale watu. Anasema na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Kwa hivyo tuombe ulinzi na kimbilio dhidi ya uovu uliopo katika ulimwengu. Tumuombe Mungu tusaidie tuweze kushinda majaribu. Sio kwamba majaribu yasitujie, yakija lakini tuyashinde. Lakini pia nasema kwa kuwa tunapoomba hivyo, tuombe pia namna gani tunaweza kukwepa majaribu na majaribu mengine ambayo tunajiletea sisi wenyewe. Mungu atupatie hekima, tukiona jaribu kwa mbali tuweze kukimbia. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kwa hivyo tukubali kwamba kila kitu tulicho nacho na tunachofanya ni cha Mungu. Yeye peke yake anastahili utukufu na sifa. Kwangu hakuna chochote ninachoweza kufanya. Nitakusihi rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji unanisikiliza, kuanza kuomba sawasawa na mtindo huu ambao Yesu ametutolea. Ikiwa ni kusudi lako, basi tuombe pamoja na wewe, nawe pia nikikualika kuniombea. Asante Yesu uliye mbinguni,
kwani umetufunza namna gani ya kuomba. Tusamehe kwa muda wote ambao hatukuomba kulingana na mapenzi yako, lakini mapenzi yako yatendeke katika maisha yangu na ya huyu mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, nakusihi kusubscribe, kujiabone kwenye channel yetu na kusambaza somo hili katika grupe 5 na kwa watu 5 ambao unawapenda, ili kwamba wao pia wajifunze kuomba sawa sawa na Yesu na wapate majibu katika jina la Yesu Kristo, amina.